السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج 27 جون 2025 جمعہ کا مبارک دن، اور یہ منظر آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں۔ لوگ یہاں شادیوں کے مواقع پہ آتے ہیں کرسٹل پیلس باجوہ ہال پہ، لیکن آج یہاں جو پروگرام ہو رہا ہے شاید بہت سارے لوگوں کے لیے یہ پہلی دفعہ سننے میں آئے کہ پیارے آقا ہمارے خلیفۃ المسیح الخامس ان کی رہنمائی میں جو انسانیت کی خدمت کا ایک بہت لمبا دور چل رہا ہے، جو میں بات کر رہا ہوں ہیومینٹی فرسٹ والوں کی۔ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے ہیومینٹی فرسٹ، خواتین کے لیے انٹری ڈنر ہے اور باقی دوسری سائڈ سے۔ اس کو انٹر ہوتے ہوئے ہی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ کس طرح انہوں نے سارا آج آرگنائز کیا ہوا ہے۔ شام ان دوستوں کے لیے جنہوں نے پورے سال میں ہیومینٹی فرسٹ کے لیے وقت نکالا اور خدمت انسانیت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اور یہاں بھی آپ کو بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے اندر جو مختلف پروجیکٹس ہیں ہیومینٹی فرسٹ کے انڈر دنیا بھر میں چل رہے ہیں، ان کو یہاں پہ دکھایا گیا ہے اس سائڈ پہ بھی، تاکہ وہ جو مہمان بھی آئیں ان تک یہ صحیح میسج پہنچے کہ کہاں کہاں کیا کیا پروجیکٹ کر رہے ہیں۔ جو اللہ نے یہ بہت رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا۔ یہ انٹرنس پہ سارا انتظام ہے، جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے یہ کارڈ جو ہے یہاں سے۔ Ja, ganz gewiss der heilige Koran, die Führung, was Sie Aziz. Und was lernen wir von dieser Führung? Wir lernen, ja, Tag, an dem wir uns in Dankbarkeit üben und in Demut üben. Wenn man immer Hazrat Khalifatul Masih einhergeht. Beginnen wollen wir aber mit einem Film, der vor 30 Jahren startet, mit der Vision. Das ist die Geschichte von Hilfsorganisationen, die außergewöhnlicher nicht. اپنے اندر کے مناظر دیکھے، اندر بھی جو مہمان آ چکے ہیں، اور دونوں طرف پہ لیڈیز انٹریز اور جینٹس انٹریز پہ یہ اس طرح کا بہترین انتظام ہے۔ اور جو بھی دوست آ رہے ہیں اپنے اپنے وہ کارڈ جو ہیں، جو بھی انہوں نے جس شعبے میں بھی کام کرتے ہیں وہ لے کے، تو وہ کارڈ ساتھ لگا کے اندر جا رہے ہیں۔ Seit den frühen Projekten in Afrika setzt sich Humanity First für eine nachhaltige Versorgung mit Lebensmitteln ein. 10 Foodbanks weltweit gibt es bereits. Seit 2014 werden anlässlich des Eid al-Adha Tiere geopfert und Fleisch an Bedürftige verteilt. Alleine in 2004 Millionen Menschen bereits profitieren. 56 Ausbildungszentren errichtet, darunter die Massou School in Burkina Faso. Allein über Deutschland wurden bereits 40 Schulen finanziert, weitere 30 sind in Planung. Fast 290.000 Through its Water for Life program, Humanity First is providing clean drinking water to people living in remote parts of the world. Always the primary focus and desire of every member of Humanity First should be to serve the interest of the weakest members of society. It is 30 Jahre Humanity First, 1995 ist das Ganze losgegangen. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, wo waren Sie vor 30 Jahren? Wie alt waren Sie da? In welcher Situation waren Sie da? Vielleicht erinnern Sie sich, vielleicht noch nicht. Sie waren auf jeden Fall ein paar Jährchen jünger, das ist gewiss. Dazu spricht, das ist Dr. Aziz Sam as Chairman Humanity First UK. I wish to welcome you on the stage. It's a very joyful moment for us that you're bringing us insights from there, because many of the people in Germany are asking how are English mix, Urdu भी मेरा कमजोर है और English भी कमजोर है, दोनों so sorry. So many people ask, picture number 1, that we as a Jamaat, Khalifatul Masih for years
and Khulafa for decades have been advocating for the rights of the oppressed, particularly the Palestinian cause. And many the Jalsa Salana UK, जहाँ तक हमारी ताकत है पूरी कोशिश करते हैं. We all do our efforts within the Jamaat, and sometimes we feel happy that we have done something. And it's sometimes easy. Both खुशकिस्मत. So these are, they describe themselves, we are very lucky. So फजल है. लेकिन उस वक्त कहना कि अल्लाह का फजल है, जब आगे आपको कुछ नहीं नजर आता, तो खलीफतुल मसीह का एहसास और खलीफतुल मसीह का प्यार उस वक्त जब आपके पास कुछ ना हो. I want to show you what I'm concerned, but these gatherings allow us to share them with you freely. What they're doing. So you will have seen some of this work you see on YouTube, on net, but now you see the difficulty. You see how they live. This Jamaat has given over the last nearly 2 years. Tragen, dann erst versteht man. Etwa eine Stunde nördlich der Hauptstadt Porto Novo, in der Nähe von Ajun, liegt unser nächstes Ziel. Ein Dorf, das am und mit dem Fluss lebt. Die Menschen hier leben größtenteils vom Fischfang. Wegen der unzureichenden Infrastruktur ist dieses Dorf nicht über den Landweg erreichbar. Auf dem Weg in das Dorf müssen unbefestigte Wege, teilweise durch Waldgebiet, die nicht mit dem Auto befahrbar sind, überwunden werden. Zahlreiche selbstgebaute, improvisierte Brücken aus Bambus machen es unmöglich, schweres Gerät in das Dorf zu bringen. Zu guter Letzt muss ein Fluss mit Paddelbooten aus Holz überquert werden. Die Arbeiten gehen los und die Dorfbewohner packen mit an. पानी की कदर नहीं, लेकिन पानी का एहसास उस वक्त होता है जब हम उन गरीब ममालिक में, अफ्रीका के ममालिक में, दूर दराज के इलाकों में जाएं, जहाँ गांव के बच्चे बजाय तालीम हासिल करने के, बजाय स्कूल जाने के, अपनी गुर्बत की वजह से उस तालीम से भी महरूम हैं, और न सिर्फ तालीम से महरूम हैं, बल्कि एक बाल्टी सर पे उठा के, एक बर्तन सर पे उठा के, एक 2-3 किलोमीटर दूर जाके जो गंदे पॉन्ड हैं, पानी के तालाब हैं, वहाँ से पानी लेके आते हैं. और फिर उन जगहों पर जब आप साफ पीने का पानी मुहैया करें, हैंड पंप लगाएं या वाटर पंप लगाएं, उस वक्त जो उन लोगों की हालत होती है वो देखने में मिलती है, क्योंकि खुशी की वो इम्तिहान ही है. Das sind die Kinder des Darul Ikram Waisenhauses. Kinder, die ohne ihre Unterstützung kein Dach über dem Kopf hätten. Das sind unsere Ehrenwerten. Die Kinder haben mit Walid Sethi und seiner Frau Mahmouda Sethi Pflegeeltern auf Zeit gefunden. Fürsorge und Geborgenheit stehen an erster Stelle. Werden hierfür 250.000 Euro benötigt. Die Geschichte des Darul Ikram geht außerdem weiter. In Sao Tome wurde kürzlich ein weiteres eröffnet. In Zusammenarbeit mit der Regierung wurde ein Gebäude angemietet. Ich habe im Waisenhaus bei der Darul Ikram gearbeitet, als Erzieher, würde ich sagen. Und bei uns, wie Sie gerade gesehen haben, das ist die Station erinnert zu werden. 15 Euro pro Monat und Sie können die Patenschaft eines Kindes übernehmen und Sie könnten locker ein Waisenheim übernehmen. Sie sagten letztes Mal, Sie sagten, ja, ich würde unsere... Alhamdulillah, dass ich wieder mit Ihnen zusammen sein kann. 30 Jahre ist wirklich eine lange Zeit. 45 Jahre muss ich da gewesen sein ungefähr. Da waren wir noch jung und dynamisch. Jetzt ist man nur noch dynamisch. Also von China angefangen, Amerika. In diesem Sinne, weitere 30 Jahre, inshallah.
Und so sagt man das.